ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ ነኝ የ10ኛ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው from that of unit 3 የመጨረሻውን ሴክሽን ይሆናል ማለት ነው። so by having this ከዚህ የመጨረሻው ሴክሽን ላይ ታዲያ መሰረታዊ የሆነው the static equilibrium የምንለውን መሰረታዊ ነጥብ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። from that of the elasticity and static equilibrium of a rigid body ላይ የመጨረሻውን ሴክሽን ስታቲክ ኢኩሊብሪየምን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ትምህርታችንን ከመጀመራችን በፊት እንደ ሁሉ ጊዜው ዌብሳይታችን lucyBridgeAcademy.com በመግባት ሾርት ኖቶች፣ የጥያቄ ባንኮች እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል የኤአይ አሲስታንስ ፕላትፎርምን ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁና የቴሌግራም ቻናላችንን የተቀላቀላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አጋሩን። እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽናችን ስለተለቀቀ በሞባይል አፕሊኬሽናችን ከዚህ ቀደም ያልናቸውን ሁሉንም ማግኘት ይችላልላችሁ። ሞባይል አፕሊኬሽናችን አውርዳችሁ እንድትጠቀሙላለን። አሁን ወደ ትምህርታችን። ታዲያ ትምህርታችንን ስንቀጥል በባለፈው ቪዲዮ ላይ የሰራናቸውን ያስቀመጥናቸው መሰረታዊ ነጥቦች በጥያቄ መልክ የምናስታውስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው so by having this why does steel have what a higher Young's modulus than the copper aluminum or what aluminum copper aluminum so by having this for that of the question number 1 here that of the steel has what much better elasticity than what okay which is more stiffer than copper or aluminum. A steel is much better or stiffer than what aluminum. This is because of what the stiffness of the steel, the K of steel, which is more than what more than the spring constant of what copper or the spring constant or the given stiffness of what aluminum. So by having this you can determine that the stiffer the object, okay, the higher its elasticity and the higher that it used to support or the higher that of what the yield strength to that of what its elastic limit. So by having this the yield strength is maximum for that of steel. The yield strength is maximum because of the yield strength is more than copper or aluminum. So by having this you can determine how the steel wires or steel materials which are used for that of the construction of the strong buildings, which are used for that of making strong machineries, which are basically has a higher stiffness. So by having this you can determine the steel material which are what has higher stiffness than what copper or aluminum. የስቲል ማቴሪያሎች ከኮፐር ወይም ደግሞ ከአሉሚኒየም የተሻለ ስቲፍነስ የተሻለ የመለጠጥ ባህሪ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ኮንሲደር ማድረግ ነው። what about the second one why does steel have what higher Young's modulus than what copper, okay, without what it is that it can what out of the Young's modulus of steel which is greater than what the Young's modulus of the copper ore here copper ore Young's modulus of aluminum because of what the stiffness without of the stress strain okay the ratio of stress strain that yields high strength on that of what steel than copper or aluminum. ስቲል ላይ ያለው yield strength ከኮፐር ወይም ደግሞ ከአሉሚኒየም የተሻለ ነው ማለት ነው። በዚህ የተነሳ Young's modulus በዚህ ልክ ይጨምራል። በዚህ ልክ የስቲል Young's modulus ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ and the third question is about what how does the Young's modulus helps to engineers choose the material for that of what the bridges or machineries, okay, for that of most of the materials that used to construct a bridge or just
large machineries, large factory devices, which are used by having that of what? Steel. Not only that, but also for that of the cooking purpose. Okay? Most of materials in our home appliance ለቤታችን የምንጠቀማቸው የተለያዩ የማብሰያና የተለያዩ ቁሶች የምንጠቀማቸው ምኖችን ነው? ስቲሎች ናቸው። Okay? That are basically we call them what? Stainless steels. Stainless steel. እነዚህ ታዲያ ከፍተኛ የሆነ ጥንካሬ አለ። ይሄ ጥንካሬያቸው ታዲያ ኢላስቲሲቲያቸው በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ for that's without of the youngest modulus of steel, which is more than what? Copper or aluminum, then engineers uses steel for construction or machineries. Okay? ያንግስ ሞጁለሳቸው ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ያንግስ ሞጁለሳቸው ወይም ደግሞ የመለጠጥ አቅማቸው ወደ ጎን ወይም ደግሞ የመታጠፍ ቤንድ የማድረግ አቅማቸው ከፍተኛ ስለሆነ okay without the stress strain relationship ያላቸው ባህሪ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ አብዛኛው ለኢንጂነሪንግ ፐርፐዝ የሚጠቅሙ ወይም ደግሞ ለኮንስትራክሽን ለማሽነሪ ቢልዲንግ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት የምንጠቀመው ስቲል ነው ከኮፐርና ከአልሙኒየም ይልቅ ማለት ነው። የዚህን ትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በዌብሳይታችን ወይም ደግሞ በሞባይል አፕሊኬሽናችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ